sa tanan. Good morning. Morning sa tanan. Pray sa dayta bago ta magsugod. Lord, salamat po sa taga Lord. Yes. Salamat sa ginawa Lord ng mga taga Lord. Lord, yung mga dunggi Lord. Sa pag-spend time na ko Lord. Tuloy ko Lord. Guide ko Lord. Sa akong mga istorya Lord. Salamat kay Lord. Sa iyong dugma Lord. In Jesus name. Amen. Madungog ba siya pa? Madungog siya. Sige na. Gusto lang gamay. Ako na yung i-share karon katong sa kuan, katong sa Luke 24 may yata to. Ay 24. Gamay lang dyan akong i-share ni kay gamay lang po akong nasabtan. Salamat po sa pagpaminaw. Ang dito sa pagbanaw sa ni Jesus Christ. Kay ingon magud siya dito na kuan. Ay katong iya mga ay katong gikan pa siya dito sa Gilubog. Wala jud dito na kuan kanang nabuhi siya balik ba. Nagan pa kay sila pangutana, nangita sila og asa daw yung lawat ana ba. Doon ibalik jud ay ang ibalik si Jesus kay nasay kuan na isulti na kuan ba kanang peace we with you ang kuan jud o to yang gi kuan na kato ang mga disipulo nila kay ni ingon na kuan ka Maria mayata to na nabuhi siya balik ba nabanaw siya balik na ang katukong sa kuan sa last part kay ni ingon maguto yang amahan na kuan kanang nasay ibilin sa mga disipulo ba ang kuan jud ang ibilin niya before siya musaka dito sa yang amahan kay ang pinaka-importante jud ay naibilin sa ang disipulo kay kuan kanang Holy Spirit mao gud akong nasabtan nito kay ang Holy Spirit jud ay kay bit jud ay nato na bisig asa ta mo adto day nana sa tuang kuan ba ang Holy Spirit mao jud yang gibilin importante siyang disipulo na kana pong Holy Spirit kay matis pud lagi po ta usahay lagi kay makuanda ba kanang madala ta sa kaini sa ulo na mawala ta ba mawala sa atong control ba kana po to akong nakuan pod kay karon na taste pod mi sa among kuan lay kay magulang ay mong anak magay eskwela karon sige yaw na Lord salamat kay Lord na dili jud ko ma-distract ani Lord kay sige na mong gud yaw gud na magkuan na siya ba kanang eskwela na katong kuan kay Tumedo Ibalikan jud pa ni Jesus. Di kuan jud ay kanang Ibilin niya ang kalina. Ni balik jud ay siya kay para kuan jud ay ni balik siya kay para ibilin ang kalina o spirit mo dito yang ibilin sa mga yang disipulo sa tuwa tanan day sa tuwa tanan kuan lagi kanang Naumura to. Kanang salamat kayo sa pas. Salamat kay pas sa pagpaminaw. Malang dito akong ma-share pas. Kay dili pa kay ko kanang kuan jud kay kanang sa Bible kay pas gitan-aw lang kay nako tong video gani pas dito lang ko gitan-aw ba nang wa lang ko detalye dito unsa akong murya gani. Kato kay napo koy na-learn dito sa pagtan-aw pod mao to akong i-share karon. Salamat kay sa pagpaminaw. Ug salamat sa pag-isabot. Inyo kayo sa tanan. Shalom. Okay. Salamat kay Ben. Sabi mo, paspasa po di mo na 4 minutes lang.
4 minutes lang imuhang kuan. Imuhang na consume na time. So anyway, salamat kayo. Ana gid ka powerful ang Holy Spirit no kay i-remind ka no, and then i-convict ka, matagaan jud ka og self-control no. Like early in the morning, na Lord, mga surroundings, no, mga saba kaayo, tapos lalo na i-test ka pag ikaw po yung mag-share ng mga ingana jud. But congratulations, no, kay ni-respond man ka properly. No? So wala jud na tarog ng nagkaroon jud kag peace. Kaya ano Holy Spirit, peace be with you. Yan alam po ka, and also with you. Okay, good morning everyone. So, excited ba't ang tanan? Welcome ang Team Samal. Kaya medyo pila na din sila ka-days no, na magsigi og brown out. Ito dahil gabi, grabe akong ampo sa inyo. Ha? Kaya medyo taas-taas na giday kaayo ang time na wala mo connect sa daily devotional nato. So today, no, both man si sila rin Pastor Mark, kita na ko, and si Tita o si Tito na adiri si Tito Apolinar and si Tita Tere. So, good morning again. So we will start para masayang man po ang time kita mag-start. Okay, let me pray first. Holy Spirit, I always welcome you in our hearts. Give us, Lord, that anointing and power, O Lord God, that not only me, Lord, to share the word, but people will hear your voice. They can understand, Lord, your word, and they will apply it in their lives, and they will be transformed, Lord God. The way they think, Lord, your mind, oh God, Lord, mahatag sa mga, Lord, na makapod among mahunahunaan, O Sir, Lord God, the way you think, oh God, and even our hearts, O Lord God. Lord, pambili among kasing-kasing, Lord God. Somehow, Lord, may times, Lord God, harden among hearts, O Lord God. Lord, Holy Spirit, tabangin mo, Lord. We need you. Apart from you, we are nothing, O Lord God. Holy Spirit, give you the license, O Lord God, today, as you speak loud and clear with boldness and authority and power. Everyone who will hear your voice, O Lord God. Lord, we mo sa aming kinabuhi, O Lord God. But we will also kinabuhi, Lord, manifest na, Lord, ng glory, Lord God. And salamat. We love you, God. In Jesus' name, amen. Amen. Right? So, my buntag, let's start in Luke 24, the last chapter in Luke, in the book of Luke. So, tomorrow is Jonathan. Excited na kaiba ang tanan. But before mag-end si Luke, na naapagin siya mga powerful na revelations na ma-receive nato. Right? So, in verse 1, this is the story of the resurrection. So, ingon siya din but on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb bringing the spices which they had prepared. So, imagine mo ni, no, na late na kaayo, i-anoint nila si Jesus Christ with all the spices. It's because wala naman ani na time si Jesus Christ. Nabanhaw naman siya ani. So, murag gi-remind ta ani na story about katong before pa ni nahitabo. Diba na as in, if you read in John 12:3, no, ingon din ni Mary then took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with fragrance of the perfume. Imagine, di ba nakadungog naman taani. And then, mamating tayo na si Judas Iscariot, no, nag-complain siya, ano daw, magsayang-sayang po ang kwarta, na ang taang kwarta na ihatag na lang sa mga pobre, pakaon, na yan ba. But ingon ni Lord sa John 12:7, in Jesus Christ, let her alone so that she may keep it for the day of my burial. Kung sa pasabot ato, no? Only Mary Magdalene has the chance and the opportunity na mag-anoint kay Jesus Christ, no? Before mamatay si Jesus Christ. And nini somehow, no, pag naagi time na God will speak to us to the power of the Holy Spirit. So dili jud ta pwede na mag-unya-unya na. No, kay nga naman
na if there is urgency na mo respond dayon. Kani sila late na kaayo. Pag adto nila, wala na si Jesus Christ ani. And you know, there's also another revelations that I received. No? Dili da ay Friday na matay si Jesus Christ. Kay somehow, makaingon ka na, di ba? Ang sakyan tawa na Holy Friday. But it's on Thursday na matay si Jesus Christ. Nga na late man yung mga tao na ni na anoint kay Jesus Christ. Kay they thought maabtan pa nila si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ actually Thursday siya, and then pagkahapon nato pagdulong naman siya sa gabi, dili na nila pwede i-anoint ato kay gabi naman, sunset naman, and then by Friday, so naay Sabat na hitabo. Sabat is katong unleavened bread, no? So if you read John 19:31, then the Jews, because it was the day of preparation, so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath. Sabbath was a high day. So naay event sa ilaha na aside from Saturday na ilahang Sabbath na gina-practice nila. So kanang Friday na nanapod sila sa Sabbath. So duha ka Sabbath ang nahitabo. Mao nang 3 days gyud namatay si Jesus Christ, no? So mayroon that Thursday, Friday, Saturday, and then by Sunday muna ingon diri, but on the first day of the week, that is Sunday, at early dawn, so abi nila maabtan pa nila si Jesus Christ ani. No, so they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared, and they found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of Lord Jesus. So wala na, late na kaayo kay nakalakaw na gid, no? And another revelation on that is kung naa may 3 days na sila gina-practice, no? Ang mga prase before, no, ang mga scribes is ingon diri sa Luke 23:56. Then they returned and prepared spices and perfumes, and on the Sabbath they rested according to the commandment. So walay anointing na hitabo kay Jesus Christ ato. It's because they are all rested in 3 days. So meaning ana di ay katong time for 3 days na hitabo kay Jesus Christ. It's a indication also na mapud na siya ang time na gibury pud ni Jesus Christ ang mga religious system, no, sa mga old covenant nila. Gihapon na lang giputol na niya na ang mga rituals, no? So it's a symbolize na katong mga rituals, mga practice sa mga Pariseo or sa mga high priest before is in the old covenant, giputol na ni Jesus Christ. Iyan na po nang gibury, no? So that's another revelations that we receive in this phrase in verse 1 to verse 3, right? So the first day ning siya din na, which is Sunday, di ba usually nag-attend tag service, nagasimba ta Sunday, no? So mo na siya ang pasabot na the old system is already finished and we have the new covenant, no? We are now also a new partaker of the new covenant. Muna tanan ang mga nagatuo kay Jesus Christ is nag-praise and worship sila on the first day of the week, which is Sunday. So, basig na pa'y mangutan ng Sunday man gyud ta magsimba. And kay uban Biyernes pod na pa'y Friday mo simba. Okay? So in verse 4, while they were perplexed about this, behold, 2 men suddenly stood near them in a dazzling clothing. And as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again." And they remember his words. Verse 9, and they returned from the tomb and reported all these things to the 11 and to all the rest. Okay? So, kita ninyo din ang una jud na ka-witness jud sa resurrection jud ni Jesus Christ is babae, no? Mary Magdalene. I already shared this one.
si Mary Magdalene una nakakita sa iyaha. So meaning nga na daay no, ang babae this time kung gipakita una man ang gipakita ang babae this time has the right no, mo share kung sa gid ay nahitabo kay Jesus Christ sa iyahang death and resurrection, about the life of Jesus Christ, to share the gospel, to proclaim the gospel. Alright? Kay tanawon nimo pud si Mary Magdalene, tanawon nimo kung unsa pud siya kakuan kanang sa tawag ani nakakasala. Grabe ba ang pila ba ka demonyo ang naa sa iya. But how come siya gid ang gipakitaan ni Jesus Christ that time? No? So kung unsa man ang mga bugat-bugat ni na nimo nabuhat o mga sala na naa na imo na nabuhat is always remember na si Lord no dili gid siya mag-hesitate na mo pakita sa imo that you will encounter Jesus Christ as long as you have that heart, a repentant heart. Okay? Kung na nila ang indication din about that why no si Mary Magdalene una gipakita din na. And every woman should be a witness for Christ. Kailangan po is filled with the Holy Spirit. And siya po is able to prophesy, di ba? Ang wisdom is she. Lahi gid kaayo po ang anointing sa mga babae. In fact, no, ako man una ang nawin. So when the time na una ko naka-receive kay Jesus Christ, that was 2008. No, I already prayed, Lord, tabangi jud ko ani kay unsa man ako na kumana kay pambiya ni kaayo nang against kay ni siya sa mga ing-ani. Abi niya another religion na pod. No, marag lisod jud ni debatehon kay bright pud biya ni. Musukol pud di sa akong pagka-bright. No, lahi jud ba. So mo na ko tabangi jud ko ani sa ako ang bana Lord. But you know, no, wala jud na pakyas kay mao day ni, no, ang grabe jud ang anointing sa babae. Once you pray and you have that God will anoint you and then you will prophesy. That was the time with the power of the laying hands. Na every night I pay the price. Pag matulog nami, dili sa ako matulog. Paunahon sa na ako na siya hagok. Then that's the time na ako hagok na ni. Gunitan na nako yung kasing-kasing. Hindi na ako mag-start of pray. Lord, tandogan ni ang kasing-kasing sa akong bana. Bana Lord, kambuhin ang bagong heart, Lord God. Every night, good na siya. Okay, kabalo ko na unsa gyud ang kanang unsa ang peace pag kamong duha no naga-serve kay Lord. So lahi ra jud kaayo. That's why no sa mga babae or mga husband or wife na wala pa jud dinhi, no, you always jud pray. No? Especially sa mga babae ayaw jud kawadaan og hope. Na ang hope nato naman jud kay Jesus Christ. No, that's what I've done to Wendell. Wala jud imposible. No, kana mo intro pa gani ka sa una sa iya, dagan na kay siya gi-istorya sa imo pero the power of prayer and laying hands mao ra gyud na. So kana no, that's kanang wisdom to do sa mga babae. So next, let's continue for verse 11. But these words appeared to them as nonsense, and they would not believe them. But Peter got up and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen wrappings only, and he went away to his home, marveling at what had happened. Imagine mo, giingnan na ni sila ni Jesus Christ na mo. Banhaw pa siya, pero wala dyan sila nagtuo. Oh, grabe dyan, di dyan sila makatuo mo to si Peter and John, idagang good, no? Padulong din dito sa tomb, pero kita nila, wala naman dyan si Jesus Christ, pero ang nakita lang nila is pinilo na tela, katong tela na gibalot kay Jesus Christ. So what is the indication of that? Kung tanaw ka, no, kung nabay mga movies ka na natang nakita na ingan about the resurrection of Jesus Christ, di ba naadi uban gina-emphasize gid nila ang tela na pinilo na nabilin dito sa tomb kung asa naglay down si Jesus Christ. So it's an indication of that katong tela na gipilo kung unsa gyud ay no ka-quiet and gentle spirit si Jesus Christ. Even siyang paghawa nung nagpilo pa jud siya sa iyahang sinina. Ano ba?
grabe gid siya ka discipline, grabe gid ang iyang gipakita gid niya sa atoa ba na walay material things mabitbit nimo padulong sa langit. Everything is mabilin. No? Somehow kana gani isa pud na kanising di ba nag-ingon ako na if you are really attached to the world, it's hard for you na marapture, it's hard for you na mag-uban mo sa Ginoo sa langit. Kay imong thoughts, no, like sa wife ni Lot, na naperminti sa balay, di kalakaw, naari do sa mga material things, ang balay, ang sakyanan, na mga ingana ba, dili kaadto kung asa ginapaadto ni Lord, kay gingon ba ni Lord, go. Minsan si make disciples, maglakaw kita, no, may ingana, pero naay mga missions na adtuan, dili ka kalakaw kay ngano man daghan kay mga concerns. So ginapakita ni Jesus karon nga walay mabitbit gyud sa atoa, gibilin gini niya, no? Another revelations that I can share with that is kana ganing kung unsa ka quiet and gentle and disciplined si Jesus Christ ginapa ginakuan sa atoa ba no? Pag mata ba nato kabalo bata mamilo sa ato mga habol din ha. Ana pa lang, no? If you want peace and order, dapat sa imong bed, kabalo na ka. Magkaroon og peace and order. Before ka mahawa sa bed, nakapilo na ang mga habol, ang mga una, nakaayos na. It's one way of ganing to discipline yourself. No? So, because ingon din nino na ang mga Christian people or mga disciples is ingin din na to be clean, always to be clean and neat. Kay nga naman, we are always be ready as bride of Jesus Christ. Right? So, it talks about the resurrection body. Kung mo ni siya i-fast forward, makita nimo din ni about the resurrection body. Tingnan man din ni kung si Jesus Christ na siya bagong lawas, kung kita, if we are also disciples of Christ, kung maging faithful ta, may ani po datong lawas, tagaan po ta og resurrection body. No? Yeah, basaw na ito ini verse 39. Ang baksa tag sa verse 39 na, tanaw na ito ni verse 39. Okay. Ayun din ni, see my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see. For spirit does not have flesh and bones. I see that I have. And si Peter James, mandidagan ba sila? Kay, hindi sila mutuo. Kung nabanaw si Jesus Christ, patindagan nila, tanaon daw na ako, ngayon si Jesus Christ, I have the resurrection body. Pero abi nila, ang resurrection body is only a spirit. Mo to tanawa, na ako'y lawas, no? Na ako'y flesh and bones. Pero wala na'y dugo, wala na'y blood. Because tanan na pour out na sa cross. Mo na yung din na tanawa ko. I'm still me, I'm Jesus Christ, na ako'y body, na ako'y bones. No? Kaya abi nila ghost na, spirit na. But wala na siya, na pa siya body, na pa siya bones, pero wala na siya blood. Kung unsa man ang resurrection body ni Jesus Christ, it's also be like that. No, na anak pud ta. No, time comes that all of us will be resurrected also. Ingani pud ang mahitabo sa atoa. No? Tagaan pud tag bag-ong lawas din ha. Okay? So, no, so makita nimo na even sila tawag ni si Peter James and mao man gini permiti kauban ni Jesus Christ na recognize pa nila gani si Moses, Elijah. Remember the transfiguration? Ila pag gani na recognize na although wala may picture sa una para makaingon sila mao ni si Joseph, mao ni si Moses, mao ni si si Elijah, but because by the Spirit. Pag naana po tayo resurrection body, mailhan niya po nato ang ato ang mga mailan din nato sila Moses po, sila Elijah, mga disciples ni Jesus Christ, mga apostles, makailagya punta. Siguro makaila po nato ang atong mga lula, mga great, no? Mailhan niya po na because of the Spirit. Mag-ila di ita. Okay? And, kailangan, no, kung naatay resurrection body, of course, no, always dito maging faithful until the end. Right?
No, so kana na-experience gid nato ang bag-ong lawas. Okay, let's continue in verse 13. Okay, the road to Emmaus. So that was a long Bible study, no? Dili, basahin mo sa verse 13. And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. Okay? And they were talking with each other about all these things which had taken place. While they were talking and discussing, Jesus himself approached and began traveling with them. But their eyes were prevented from recognizing him. And he said to them, "What are these words that you are exchanging with one another as you are talking, as you are walking?" And they stood still looking sad. One of them, named Cleopas, answered and said to him, "Are you the only one visiting Jerusalem and unaware of these things which have happened here in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "The things about Jesus the Nazarene, who was prophet, mighty in deed and word in the sight of God and all the people. And how the chief priests and our rulers delivered him to the sentence of death and crucified him. But we were hoping that it was he was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. But also some women among us amazed us when they were at the tomb early in the morning and did not find his body. They came saying that they had also seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to tomb and found it just exactly as the woman also had said. But him they did not see. And he said to them, "O foolish men and slow of heart to believe in all the prophets have spoken. Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory?" Then, beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Kung tan-aw nimo din ha, grabe gud ang ilang paglakaw, no? Ang walk gani, road mo dahil the road. Kaya unsa ding nahitabo din na sa pagbaktas-baktas nila ng dala na. Grabe gud kay ang mao na siya ang pinakataas na dynamic group na Bible study. Kumbaga, imagine nimo, 7 miles ba nang gibutang din na. Gabi nilang binaktas. No human nila ang isa ka Old Testament na books from Genesis to Malachi. Wala na gid sila ilaing giistoryahan din na, no? Si Jesus Christ habang nagalakaw sila na iyang story niya from Genesis to Malachi, unsa gyud ay ang pag-prophesy sa iya siyang kinabuhi hantod namatay siya. Imagine mo na, wala gud sila nakapoy. No? Sige sila paminaw kay Jesus Christ. Murag giganahan sila paminaw kay Jesus Christ. Wala gid sila gikapoy, wala gid dili gid boring sila naminaw sila kay Jesus Christ. Somehow naagi ka ng burning fire sa ilang heart na maminaw sa word ni Jesus Christ. So it's an indication sa tuwa pod ba no namingon ka diri kung the entire Bible study na wala gid sila na bored, wala gid sila na kanang nakapoy, somehow naagi gibag-o sa ilaha sa kasing-kasing ni sa mga naminaw at that time nakauban ni Jesus Christ, no? Pero kung ikaw gani pag naa ka sa dynamic group o naa ka sa Sunday service or naa ka sa training man lingkod din na o pila pa lang kay na minutes gikapoy na ka, and then kana ganing somehow makakuan ka kanang namiya na mauli oy katulgon na kaay ko. You really miss a lot, no? Because the Bible study that is boring is not inspired by the Holy Spirit. Okay? Ang Bible study or dynamic group or naamatay mga Sunday service, kung boring gani na siya, it's not inspired by the Holy Spirit. Mao na gyud na me na together my husband with Benden and to all the pastors and kita mga pastors naman ta diri, mga leaders, kailangan mao gyud na ato ang ilong. Lord,
na the moment na naa ko sa mag-share ko sa word, mag-share ko sa gospel, I pray for supernatural anointing. Inaagi dapat ang Holy Spirit. Okay, later on makita nimo mo na yun ko continuation ni siya sa akong gi-share to last Sunday, because Bible teaching is boring is not a prophetic. Kung nag-share ka din ha sa word ni God or nag-proclaim ka din ha sa gospel, and then kung boring na siya, wala nimo na deliver ang word, walay prophetic ba? Walay prophetic word na imuhang na deliver din ha. Wala ang power sa Holy Spirit. Okay? Dili inspired by the Holy Spirit. Muna, sila diri na naminaw sila kay Jesus Christ, nagbaktas sila, pila ka oras man nilang baktas din na. Pila, layo gud kaayo. Buhay gud sila gikapoy. Ana ko ang na-experience before ba, sa natong wedding, baguan pa lang ko, dili pa kay na ko magras tanan. Murag kapoy, maminaw pa sugod. Inaanad lagi kag maminaw ka og kanang mga artista, current events. Mga ingana lang mo paminaw ang ganahan ka ba? Pero maabot na gani na Ginoo. Sus kapuya di paminaw no eh. Dili pa mong good naka-attach imong heart, no? Lalo na kung wala pa nimo na-receive ang Holy Spirit. But when the time na I receive Jesus Christ and I have the Holy Spirit, maski patang magbuntag patag istorya about Ginoo, dili jud ka kapuyon. Excited jud ka maminaw, no? So, mo na ginaingon diri ba? Keep your heart burning for Jesus. Dapat always jud nimo na kanang dapat on fire ka permanente, no? Kay kung ikaw pod na preacher or teacher, kung ikaw po nag-share sa gospel, kung gi-memorize na naman nimo din na ang word, ang word or scriptures din na, pero pag wala ang power sa Holy Spirit, kung may tabo sa imo, more on knowledge lang ka, it would be a useless. Gikan lang sa imong brain, gikan lang sa imong knowledge, walay power and anything. And makasense baya ka ana. Lalo na kita, na ng Holy Spirit, masense ba ni mga isa ka tao kung anointed ba siya or dili. Na ako ma-discern din ako kung anointed ba siya na tao or dili. Nakabaludayin ko the moment to share. Okay, why? Yun ni Jesus Christ din ano. It would be, ana siya sa mga disciple niya. Ayaw na lang pag-serve sa kuha. Ayaw na lang pag-serve sa kuha kung wala ang Holy Spirit sa inyo. It would be waste time. It would be useless. Somehow, makita ninyo, pagka mo mismo gani, pag muadto mo sa life group or sa inyong mga dynamic group ninyo, is makita ninyo, pag na kanang imo-imo lang na, no? Ma-burden jud ka, makapoy jud ka. For the sake of data, for the sake of report, for the sake of pang post lang ninyo sa GC na naakay mga dynamic group din na, but you are not working with the Holy Spirit, ma-burden ka, makapoy jud ka. Antod, hinahinay, mawala, no, kay, sige na, mapalong ka, mawala ang fire, no? So, kailangan jud nimo din na ang fire, ang burning fire na gikan sa Holy Spirit. Alright? So, dili po ni may ibutang sa inyong mind ba na, next, karon anointed ko. Next, dili na ko i-anoint ni Lord. No. Because ang word ni God is so powerful. All scriptures is inspired by the Holy Spirit maya. No? But naa kay part na buhatonon. Right? So, akong gisulat diri na. Walay passage or scriptures na boring. Because every passage or scripture is inspired by the Holy Spirit. Kailangan nimo i-apply nimo na before nimo i-preach. Right? So, parang, okay, ako na lang ni ano. Mura siya na illustration, ano ba? Naay karne. No? Naay karne. Sometimes, ang karne, makita nimo is dili siya fresh. No? I don't know sa inyo pagtanaw sa karne, fresh o dili fresh. Makabalo man gyud mo na fresh na siya and naay baho na dili maayo na baho, dili fresh. Kung tanaw di mo na siya, dili gid attracted ang mga tao ana. Kay baho man, siya man ni klase na karne niyo. Baho man na dili gid
dili yun na paliton sa palengke. Pero pagka ng karne na isugba nimo sa kalayo, di ba humot kaayo, muta ana oy. Pero ba makasimot gani ka ana, lami kay kaunon ba, lami anang karne ha ana, lami kay tilawan, no? Same thing with us no, yung ana ba, ang karne na it's the word of God. Pag naa ang work sa Holy Spirit, naa iyang fire, people become attracted. Kita nimo, even sila makaingon gud sila na, "Uy, ganahan lagi ko diri." Murag gwapo lagi ni diri, murag mabuhi lagi ko diri. And then they will also experience who God is, mabati nila ang love ni God, ma-comfort sila, nagkaroon sila peace, no? Eh, di ba itong sama na ingon ni Norben, ang walay lain gusto sa Holy Spirit is peace. Peace be with you. Una yun na perminti ginaingon Jesus Christ gani sa mga disciple, peace, no? Maingon gyud siya peace. No, mo lang ingon diri na ang meat pag mabutang sa fire magkalami. Pag ang word ni God, all scriptures ni God, kung na ang fire sa Holy Spirit, mas powerful gid na siya. People will be attracted. And sila mismo ma-bless gid sila. Alright? And you know, like katong like what I've experienced last Sunday service. Kabalo ba maon sa ang gipay the price na ko ato? Grabe, no makaana jud ko. After sa Sunday service, no, all the glory, good in ko Lord, imo jud tanan praises. Salamat, 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 salamat. Gipa-experience ko nimo ing ato na pagka-powerful na anointing or sa imong power, Lord, na experience jud na ako. Many people are blessed that time. Ana jud ko. Pero grabe, katong nag-share naman ako somehow katong sa last Sunday ni katong time na mag-study na ako sa Sunday service. Eh dito pa yun nagsugot na magslabad ka akong ulo, sakit ka akong lawas, and then dito pa yun nagsipon, no? Ganang gusto ang ubo ug sipon manggawas pero mga 6 ka tablets good vitamin C 500 milligrams akong ginalaklak na lang gud kay para lang gud di jud manggawas na ba na dili ko gusto ka na mag-rest jud ko kay dili man ang tambal ra man gyud anang ubo ug mga flu kay i-rest ra man gyud na nimo di jud ka ka-study sakit kay akong lawas ato ang pinaka kuan jud nako is ang ulo then dili jud nimo maano ba marag lahi ra jud kailangan jud nimo itulog pag mumata na pud ka sakit gyapon nimong ulo itulog na pud nimo ana ba gusto ka mag-study makabasa man ka gamay pag taud-taud mo sakit na pud imong ulo na maingon na wala actually first wala pa jud ko naingon kay Wendell na ikaw na no, ginakayanan maybe ginatest lang jud ko ni Lord ani. The next nakita na ako wala na. Sige naghilak akong lubot. Grabe na jud kaayo. So di man masakit akong tiyan pero sige lang gyud siya gihilak. Sige lang jud kog atog CR na grabe na jud dito ba no gabing diarrhea. Then mapalit perminti siguro 6 ka Flora na akong gilaklak pod. Ano ba umis kong thought Lord sa akong na-receive na word kay Wendell na everyday mga challenges nimo ikaw ang nagahatag ani Lord salamat ani Lord na testing ginahatag nimo sa ako I considered it as a test for me no, sige Lord pero kabalo ko makayanan jud nako niya I know this is a testing for me aning mga na experience nako karon kung hantod when ko mo stop hantod when ko mo give up Lord given this assignment na ako ang mag-share karon Sunday service ilan jud ko pray sige Lord, makaya lagi na ako. Pasalamat lang dyan ko. Salamat sa testing, Lord. Salamat, Lord. Mahil na ko by the blood of Jesus. Tanan, mga unsa, mga gipangtudlo sa ako, no, sa Holy Spirit. I-apply na ko. Apply the blood of Jesus. Pasalamat na ko si Jesus. So I just also take care of myself. Natulog ko. No, I know, in the right time na Wednesday, Thursday, Friday, naan ko yung mga word. Na pag human gipa-print na nako kay wala man ko'y iPad lisod jud kaayo naglisod pa jud ko kay wala ko'y iPad akong mata nga na ba so gipa-print man ako kay Maymay that's the one I pay the price nung buntag sa kadlaw ng mata kay mama man ang time makamata ko so ginagrab na ko opportunity na maka-study jud ko ana then dili na ko katulog og balik then ang singot bugnaw dili lang jud ko nagreklamo sa akong maana no and I'm hero mo jud ko because I know it's Lord is testing me
And then ang kabalo ba mo, ang last test na ako that day, on Sunday service, no? Kaya na ganing last na nimong kwarta of all. No, wala kabalo si Wendell na ako kay kwarta. Hilom lang jud ko kanang kabalo ko dagan kay need ba pero hilom lang jud ko kay gina-test jud ko ni Lord ani. Katong na-receive na ako na ano na nakilap ko. Na-receive na ako na word nila ba you give everything katong the widow. Bila kong sadaan. Itong widow ba na ako magyapon to nag-share ato na this is how you give. You give everything. That's a sacrifice. Dili the amount or how you give. Sus gabi. Gibutang gud na ako tanan. This is everything of me, Lord. Ikaw na gyud ba Lord sa ako pero akong seat assignment ay to tanan na makapaminaw karong adlaw sa ako ang i-share Lord. Tanan ma-bless. Pero ito ako ang gisit assignment ato that day. And I'm so blessed maminaw sa mga testimony sa uban na grabe. All the glory could belong to God. Tanan mga praises gibalik din ako kay Lord. It's not me. It's really the power of the Holy Spirit. And every time na ako dito sa pulpit, malahi ang uban na akong ginapang share na ginasadiyan na nako. It's really the work of the Holy Spirit. I really experience, grabe ang joy inside. Grabe gid ang power. Murag somehow mag-shake ko pero kana ganing every time mo ana ako ma-release gid ba. That's experience that it's really one of the mark na kana ganing makayong kana wala na ni backslider na ni wala na ni kanang wala na jud na sa imong thought because somehow God allows me to experience again His power. Na makaingon jud ka, Lord, it's really true in the last days, Lord God. You really demonstrate the power. Kaya tanan, ko healing, deliverance, restoration. Ako na gitong gihagwa na tinong, giko na gid nako dito tanan. And tanan na akong nabuhat dito is katong nag-read na ko aning Luke 24. It's really a confirmation di ay tanan na gibuhat the Lord sa ako pag-share na ko dito. Kaya nga naman din it's really about the heart, the motives na mag-flow ang anointing sa Holy Spirit. Kaya mo yun ni ang ilong nato tanan. Ang Holy Spirit is available sa atong tanan. It's not only for me, it's not only for Wendell. All of us can experience the power of the Holy Spirit. As long as you seek Him with all of your heart, you need to pay the price kung naamay gusto ipabuhat sa imong Holy Spirit. No, katong tayo nagdiarrhea ko, grabe, deliverance na gyud to, giuna na gyud ko deliverance ni Lord ato, gilimpyuhan na gyud ko ni Lord ato ba. No? Tanggal na gyud ang dili maayo sa ko Lord because God will not use me kung naapay unclean spirits ako kailang limpyo jud ka mo share ka ing ato. Ano to ka power ko na Lord, salamat jud kaayo. Maganin na ingon sa diri. How shall we know that Jesus is in the midst of the ministry of the word? Kung saan na ito pagkabalo? No? This is an infallible. This is a sure test that when we hear it, our heart will burn within us. Kaya ni mo mabalaan kung naagid ang Ginoo sa tua pag nag-share ka sa word ni God. Pag naa ka din ha, no? Usa, ang mga tao na nagapaminaw, lahi, makambiwan ilang heart. Mura gani, naang repentance, naang healing, naang deliverance, tanan, babati gyud nila. Pero duha lang na, kung wala ka dito, pag-share sa people na gi-anoint ni Lord, wala kang nahitabo sa imuha. Duha ra gyud din na, either ang speaker or ang pastor, wala gi-anoint sa Holy Spirit, or ikaw mismo na akay dalungga na wala naminaw. Duha ra gyud diha, kaya yung una, mo nagbalik-balik yun ako dito, do not harden your heart. You raise your hand. Ang last part na ako gibuhat dito jud is raise your hand. No? Para jud ka nang tanan jud ba maka-raise gid siyang hand na surrender jud ang kuan. Kung wala jud na nimo nagibuhat o napilitan ka, you pray for your heart na dili ma-harden. Kay ang Ginoo baya pwede baya niya i-harden imong heart. So ano ko Lord,
Salamat, Lord, for using me. Balik-balik. After that, wala yung kilayan, Lord, salamat for using me. And even me, na super blessed kay ko, Lord, sa nahitabo dito. Nakita yun na ako how you move powerfully. No? So, mani din ni na if you are, kung kitang tinatanan dire, no, you seek for the anointing of the Holy Spirit. You seek for the fire. Padili ka mapalong. Mo gani na gina, padunggan ako na sa una, keep the fire burning. Right? In verse 28, ingon din sa verse 28 at 27, the beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. And they approached the village where they were going, and he acted as though were going farther. So kaning gingon din ni, and they approached the village where they were going, and he acted as though he were going further. Kasi Jesus Christ wa good is dili gid siya mamugos kung dili nimo siya imbitahon. Magulat tara in tawo ng Ginoo kung tawagon nimo siya. Mo na ingana ka powerful ang will sa tao. Kung dili ka gusto og Holy Spirit, kung dili ka gusto og power, dili ka gusto magbag-o, wala mabuhat ang Ginoo. Ang Ginoo magulat ra gyud siya kung ikaw mismo willing ka magbag-o. Kung willing ka mag-receive sa power niya. Ingana ka powerful ang confession mo, naka powerful ingana ang heart nato. Na Lord, cleanse my heart, purify my heart, di ba? Ni-share ni Pastor Wendell, the blood of Jesus. Focus in the eyes of Jesus. It's all about Jesus. If you want to become, live like Jesus Christ, work with the Holy Spirit. So allow yourself to sanctify yourself. Na-explain naman ako din nga. No? Even Jesus Christ, wala siya nag-ingon na, imbitaha ko sa inyong balay. Wala siya. Nagkulat din siya din na, ingon niya, he acted as though he were going farther. Now, verse 29, but they urged him saying, stay with us, for it's getting toward evening and the day is now nearly over. So he went in to stay with them. So nakita nila ba, grabe man ilahang baga-baga man ang fire sa na-receive ani sa namaminaw kay Jesus Christ. Muna namugos sila. Ingon sa nila, but they urged, meaning namugos sila. Dali, ato sa mong balay. So, dito ka magstay. Tumoto na si Jesus Christ nagulat, pero pag ingon niya dali, namugos, niya ato din siya. Ingon niya, I stand on the door and knock at your heart. No, kung abriyan ni may mong kasing-kasing musulod daw siya. No, nasa Revelations. Isulti na niya. Mga tukdo ang Ginoo sa tong kasing-kasing. It's up to you. Kung abrihan niyo mo ng portahan o dili. Kaya I tell you, no? Dili na gyud ka dapat magpa-dugay-dugay og abri sa portahan sa Ginoo. Masig maabdan ka atong 10 virgins ba na. Niingon si Lord, who are you? Ako kaila sa imo ha. Basta maabdan ka ana ba? Dapat ka wala mo respond na ka. It's really a warning for us if you hear this message. Abriha imong kasing-kasing. Nagbeg na ang mga batao na naminaw kay Jesus Christ because of what they receive. Because they are seeking more. Nagasik pa sila dali. Imagine mo pila to ka hours nilang binaktasay o pila ka libro ang gibasa ni Jesus Christ from Genesis to Malakay. Pero nagasik pa sila more. Ingana dapat atong kasing-kasing. More pa Lord. More pa Lord. Dili jud maingon na undang na din ha. Undang na kapoy na kay kung maminaw. Di na ko ganahan sige paminaw ana. O kapoy kay sige adto sa meeting. Kapoy kay sige attend ani mga asikaso ani mga tawanan na ni naman ko sariling problema nako. Ano maminaw man ko ani nila. Naaman ko yung mga concerns. Naman ko buhaton no, naman po ko sariling kinabuhi na kailangan at imanan nako. But wala. Kani mga na-disciples ani, Lord, stay with me. I want more. I want to listen with you. Nagasik gyapon sila. Nga dapat atong heart because if you are really seeking for that, God will reward you because He is a rewarder for those who are diligently seeking Him. Verse 30. When He had reclined at the table with them, He took the bread and blessed it, and breaking it, He began giving it to them. Their eyes were open, and they recognized Him, and He vanished from their sight. So kanino, first is, wala nila na-recognize si Jesus Christ, but kanina time, this is the
bread breaking na. Imagine mo, ingani daay ka powerful ang bread breaking. Bakay nagka-bread breaking beta. So, somehow, nakaana ko, Lord, sige, Lord, tagay ko revelation anang bread breaking, Lord, kay nagka-bread breaking beta every first Sunday of the month. No? So, kung sa gida ay ning bread breaking na adin ni, sa ang bread breaking na din ni, is, makita ni mo na, diri na open ang mga eyes sa mga disciples ni Jesus Christ. Mga din ni si Jesus Christ. Kaya nabi tayo, di ba, sa baktas-baktas nila, gigstorya si Jesus Christ. Nabati na nila na kay ganahan mo sila magstorya si Jesus Christ. Na-bless naman kay sila, pero wala pa sila kabalo na si Jesus Christ dito ilang kastorya. So, wala pa nila na-open ang ilang eyes. But during sa bread breaking, dito na nakita nila na si Jesus Christ naman dahil niya atong kastorya. Kung sa tayo ka-powerful ang bread breaking. Sa bread breaking, din ha, ni mo makita ang ipa-remember sa ato ni Jesus Christ kung giunsa ta pagbag-o niya. Kung giunsa ta gi-bless, kung giunsa ta gi-protect, giunsa ta niya pag-provide, di ba? Remember me. Kasi the remembrance. Remember me. Mo na giingon din ha sa bread breaking. Makita nimo unsa ning revelation imong na-receive about Jesus Christ. And this is also our time na atong hearts about sa scripture, kung mabasa ka scripture because it's the word of God. Lahi jud imong makuan naagig burning fires imong heart. Mubasa ka sa word, excited kay ka. And mangayo ka sa Holy Spirit o revelation, hatagan jud ka. No? And this is also ang bread breakings, it reminds us na we are all witness. Witness man ta ni Jesus Christ. Mama na ang ato ang primary goal. Mga atong primary assignment na maging witness ta. So, during sa bread breaking, ma-remind ka balik a witness jud ay ko kailangan jud na nako ni i-proclaim, isulti sa uban kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo, kung giunsa ko gi-bless. Our testimony is so powerful. Mo nang pinaka-powerful na preaching na imong dapat i-prepare. I-share nimo imuhang life. Kita na ko itong when I receive this, no? Nag-flashback tanan, giunsa gibuhat ni Lord sa ako ang pag-prepare sa word. Yung time, nag-share ko sa word. No? Grabe, gi-anoint niya tanan. I-anoint niya tanan ang words na magawas ako ang ba that time. Yung anak ka powerful. Because I share the word of God. I share my testimony. I am a witness, so I share my testimony to people. Somehow, ang uban, grabe, makarelate din to, na-bless kay sila. Na as a woman, I share my life. Grabe, mga asawa dito, dili ka submit, ubana. Na yung anak, biya jud ko sa una jud, grabe jud ko. Grabe jud ko ka sa pakira sa kong bana. Ako, i-share gid akong life. Kung unsa ko ka-bright, ginapairal na ako. Kung unsa ko ka-hawd, ginapairal jud na ako. Tao man ka, tao bag ko. Yung anak ko ka sa pakira sa una. But wala na align akong heart ba? Because of the word, inspired by the Holy Spirit, nabag-o ko, na-transform akong kinabuhi. I am so blessed. And I believe noon, daghan kay mga babae dito and even husband na bless sa testimony na ako i-share. This is what God wants us to become a witness. Mo na every time na mag-bread breaking ta, ina-remind ako ni Lord, I am a witness. Isa na siya, I am a witness. I need to share my testimony to other people. Isa na siya karon ang highlights ako ang revelation na receive. Okay? Then, yun diri sa verse 38, no? Jesus will always come with a message of peace. Always ginay yung peace be with you, no? Wala man gyud siya lain desire na magkaroon jud tag peace sa relationship nato sa Ginoo and other people. Dili jud lalim tunang wa kay peace na maglagot jud ka di gani ka tulog ana kan mag-away mo sa imong bana. Ay, basi mingon pa kag kanang hilom kay ang balay pero kabalo ka kung peaceful ka o dili peace at peace na nag-away mo sa imong husband. Barag ni Lord, lain na ani bation nimo oy. Kanang mas kinara ka sa balay pero hunahuna lahi jud kaayo. Lahi jud nang tinuod na peace
kaysa false peace. So do not, na ayaw i-practice permanently ang false peace na okay lang ang okay, no. Kabalo ka o sa tinuod na peace. Okay? So in verse 39, see my hands and my feet, that it is myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have. No? Kaya ginapakita po ni Jesus Christ din ni, tinuod na ako'y flesh, tinuod. No? Why? Nga, muna mukaon siya isda. Para ipakita niya na unsa ko before ako na ako'y lawas karon, no? About the resurrection body. No? So mo nang ginapakita nila di kaon siya didto. Masama if you read verse, basahan na to. And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While they still could not believe it, because of their joy and amazement, he said to them, have you anything here to eat? They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it before them. Verse 24, now he said to them, these are my words which I spoke to you while I was still with you. That all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures. Dinhi, tanawin mo, pwede pug ka mag-ampo. Lord, pasabta ko sa imuhang pulong, Lord. Pasabta ko, Lord, tagay ko revelation, Lord. Kanang kung gusto ka na by verse, Lord, tagay pug kog ako ang revelation, Lord. Unsa jud day pasabot ani? God will give us also revelation. No? Mag-pray jud ka. I-ask mo din muna kay Lord. No? Dili lang pug ka maghulat. Sa sigig paminaw nimo dinhi sa daily devotional. Have your own. Magminaw ka, Lord. Magsik ka. Tagay po kong revelation, Lord. Nang mga bagong mga revelation na nakaroon lang jud ko ma-open akong eyes, Lord. Tabangi jud ko ani. Mag-pray jud ka. Verse 26, he said to them, thus it is written that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. Okay? So, kung saan man ang giproclaim ni Jesus about the message of sa pagiday ang dapat i-proclaim about Jesus in the whole world. Sa pagiday, somehow, no? Okay, ang uban baya, ilahalang bang i-share is about tuwa lang Ginoo. Have faith in Jesus Christ. Usually, ang ana na baya ang i-share. But incomplete na actually. Kanamin ko, tuwa lang Ginoo, incomplete na siya na message. Dapat apilon nimo ang repentance. I-share nimo ang repentance for forgiveness of sin in His name. I-mention man din na. Verse 47, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. Okay? So si Apostle Paul, nag-share siya about repentance and faith. Si Apostle Peter, same gapon, nag-preach siya about repentance and faith. John the Baptist, repentance. Si Jesus, repentance. So dili lang ay ang atong i-share, it's about tuwa lang Ginoo, believe in Him. No, share about repentance. Di man na-share na ko gahapon about the repentance. Renewing of mind. Dili man stir na dito na ako. Kaysa somehow, ang pagsabot sa repentance, dako na kay kog sala, kailangan na jud ko maghinusod. But kana lang manggod na understanding imuhang masabtan, mabaw ra jud kay na ang repentance ay is ikambyo nimo ang usual nimo ginahuna-huna about sa Ginoo. Ginoo ingay. No. Repentance is change the way you think. Mag-ask kag revelation kay Lord. Lord, kinsa man ko Lord, tagai ko Lord. Pasaylo ako Lord. Kung naaman ko'y limitation sa ako ang self, na ingani ra ako understanding sa imuha. More pa dahil Lord. Salamat Lord. Nakasabot na juday ko sa imuha Lord. Dapat juday Lord, i-love na ko tanan nimong love. I-hate pud na ko Lord, tanan nimong gina-hate Lord. Kung love nimo ang fellowship, i-love more na ko ang fellowship. Pasaylo ako Lord, kung somehow dili ko ganahan makipagmingle sa uban. I am a reserved person. Nga naman ko na tao, dili ko ganahan makipagmingle sa uban. Reserve gani no.
dili ko ganahan i-share na ko akong life kay basig unya i-chismis ko, siraan ko. Mas more gina-value na ko akong reputation. Dili ka na ang gusto sa Ginoo. Ang fellowship na ginaingon din na if you really love me, di ba ana? Vertical. Then you will also love people horizontal. That's the cross, the meaning of the cross. Kailangan din mo magkaroon kag understanding ana. You need to repent. Mangayo kag pasaylo sa Ginoo. One of that repentance is through the process of sanctification. I believe nakuha na ninyo ang illustration about the onion. Panit-panitan. Panit-panitan nimo imong mga batasan. Ang batasan na nimo dili maayo. Ang pagkabakakon, ang pagiging lustful nimo, pagkauwagong nimo, pagiging hilabtanon nimo mga gamit. Kanang mga gamit na manguha ka na dili ka manghiram. Nanghiram man ka pero wa gibalik. Isara gyapon na. Mga batasan na si kag panira og laing tao. O kanang mga batasan na unya-unya. Daghan kaayo. Ang mga batasan na tamad-tamad. Hinay-hinay ka, himay-himayon dyan na. That's sanctification. That's how, what is the meaning of repentance. No? Eh mga pasaylo, Lord, pasaylo ako, Lord. Napaday ko ing ani, Lord. Ginaalaw ni mo imong self ba? Magpapanit jud ka. Sa Ginoo, hatod maliwat jud ta sa Ginoo kay mama ginang goal sa Holy Spirit sa tua. Right? So here in Proverbs 28:13, he who conceals, meaning cover, he who cover his transgression, meaning sin, will not prosper. Again, he who cover his sin will not prosper. Anang imuhang mga sala, darling sin nimo, darling nimo no, lami kay tagu-taguon kay darling man nimo, love nimo sa na imong mga ipambuhat nimo dili maayo na maka-hurt sa Ginoo. Ingon dire, will not prosper. Masing unsaon nimo paningkamot kung na kay darling sin, dili daw ka maging prosper, walay success, masensa ang paningkamot, walay abot, wala gyapon kwarta, walay protection, walay healing, walay restoration, wala tanan. Walay tubag sa pag-ampo. E ngano man, he who conceals, he who covers his sin. Pagtago-tago ka sa imong mga sala, dili daw ka i-prosper. Basa ang Proverbs 28:13. But he who confess and forsakes will find compassion or mercy. Magaling anak ka powerful ang confession. Lord, di ba akong giingon dito? Confess it, Lord. Pasaylo ako, Lord. Napaday ko'y batasan na ani. Because if you confess with your mouth, He is faithful and just to forgive you. Pasayloon dyan ka sa Ginoo. Dili lang ka pasaylo limpiuhan pa dyan ka niya. Tagaan pa dyan kag bagong batasan na maliwat dyan ka sa iyaha. Ika naman ang ganahan sa Ginoo na maliwat dyan ka sa iyaha. That's repentance. If you read also in Revelations, yung 7 churches, naa dito, i-mention ni Jesus Christ about repentance. So, munang mo share jud da sa ato ang sa dynamic group, wherever you are, ginagamit ka ni Lord, ayaw kalimot mo share about repentance and faith about Jesus Christ. Right? So, we are to proclaim the message of repentance and we will become a witness of what we experience of Christ in our life. Okay? So, mao jud na. And, unsaon man na, and how shall we do it? Kanya pinaka-importante na verse din ni, or the passage din ni sa Luke 24, in verse 49. Ingon din ni, verse 49, and behold, I am sending forth the promise of my Father upon you. And that is the promise of the baptism of the Holy Spirit and fire with John the Baptist. Nag-iingon ni John the Baptist din ha. But you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Yeah, tinuod, no? It's very important to proclaim the message of forgiveness and repentance and faith. And dili ipud kayo importante kung mugawas ka, na wala pa jud ka na clothed into the power of the Holy Spirit. Kaya nga naman,
maging useless sila kung giingon ako sa inyo ha. Ingon din ni Jesus Christ di ay ingon siya di na ayaw na lang pag-serve sa ako ma-waste lang imong time kung wala ang power sa Holy Spirit sa imong ha. Labtan na to, ay i-pray. Kung naa kay adtuan na mission, adto ka sa dynamic group, wherever, maadto kag RCY, pag-asa, kung ginapa-share ka din ha, palabandayn ka sa Holy Spirit, dili ang imo ang pagka-bright o dili kay kaya na nako ni. Ang pamilya na ka ba, memorize na nako ni. Hawd na ko ani kay gibalik-balik naman ni sa ako agi pa-share ni pastor. No. Ayaw ana. Ask the Holy Spirit, Holy Spirit, kabalo ko, ginaalaw jud ko nimo pabalik-balik ko ni na topic, kabalo ko na para ipamaster nimo ni sa ako allow me unsa man mga things ani na topic na need nako baguhon sa kong self. Una jud ka mag-receive ana. Naa pa ba ko'y batasan na dili pa ko kabalo mo love other people, Lord? Kung topic ba nimo Father's love, kung topic ba nimo Holy Spirit, kung topic ba nimo ang healing the heart, Lord, napangit ko, Lord. For how many years ba ang healing the heart? Naa pa ba ko'y heart na dili nagahi kay ko, Lord? Mutubag pa ba ko ni sa kumbana, Lord? Kana naa pa ba ko'y kanang stubborn spirit, Lord? Ngay nga na. Mo pray ka, Holy Spirit, expose my heart. It would not be, I will not be an effective as a speaker there. Dili jud ko effective. Mag-atubang ani mga tawhana na ni. Kabalo ko, dili ni sila mahil. Kung ako mismo dili po ko healed. I pray for the Holy Spirit. It is impossible to serve God without clothing with power from on high. Need nimo magpa-sanctify. Need nimo mo cleanse, mo purify yourself. Mo ganyan na fruit of the Holy Spirit. Para ka ng fruit na Holy Spirit, mo na siya ang gamiton gamiton nimo. So, para na ang fire sa Holy Spirit. And then ask for a gift from the Holy Spirit. Di ba yung ko nag-share ko, akong gi-ask sa Holy Spirit is the spirit of to prophesy, to encourage people. And I know many people na really confirm, nag-flow dito ko sa prophetic. Itong pag-ordain na mo ni Bishop kito lang, Vince Lumasag, Bishop Lumasag, mapo diyang i-prophesy niya sa ako, mag-flow ko sa prophecy, si Wendell Apostolic, and sa Thanksgiving po, naapoy tigulang ni duol sa ako I know you flow in the prophet, you have the prophet ministry nga na anak siya sa ako na-shock na lang kung ano kabalo kaya, mutana ganito kay Cindy kung gisultian man niya, no? So that's my gifting. When I depend on the Holy Spirit, I do my part. I do my part, depend on the Holy Spirit, and the gift na gihatag sa Holy Spirit sa ako. Imagine mo kung sa gibuhat ana that day in Sunday service. Grabe, nag-flow yun ang power ang anointing. Eh Lord, grabe jud kay makaana jud ko. Wow, Lord. Grabe jud ko ka-bless. Makaana jud ko. Salamat, naka-experience ko na po ko balik ani, Lord. And I know, Lord, more of it, but I need more of it. na daily, I need more of it, pero I need also to do my part. Naapod yung kay bahatunon po sa kong self. Naapod may bahatunon. You pay the price. Ngayon guys, si Jesus Christ, useless lang yun daw. Mag-serve mo din ha. At nung mag-dynamic group, kung wala ang Holy Spirit, wala ang fire, sayang ra daw. Okay? So last verse 50 to 52, 53. They returned. Diretso na ko dire. And he led them out as far as Bethany, and he lifted his hands and blessed them. While he was blessing them, he parted from them and was carried up into heaven. And they, after worshiping him, returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising God. Pwede man, na paghawa ni Jesus Christ, manghilag sila. Lord, ay nagawa. Wala na yung kampis, wala na may kakampi din Lord, ayaw hawa, Lord. Pwede man manghilak sila. No? Pero wala. Mas the more nun sila mag-rejoice. Mas the more na noon sila na happy.
Why? Kinasabtan man gud nila. They are rejoicing that the work of salvation was accomplished and Satan has been defeated on the cross. Mo to nag-celebrate din sila. And diba, like what I've said, like Sunday service, nga ano man need po di Jesus Christ mo hawa, it's our own benefit kina ang Holy Spirit sa tua. So mo nang yung giningon din nila, mas more sila nag-rejoice. Mas more sila na happy kinasabtan nila. Mura kung ka nang mamatyan ka. Ang ubang di makasabot ana. Kana ganing although kabalo ka physical, dili na nimo siya makitaan. Pag kabalo ka within your heart, na happy ka kay balo ka, kita man gud tanan mga matay, pero kabalo ka na magkita ra mo ana. Like sa kong igsuon, nasadyog ko na matay akong igsuon. Pero kabalo ko na happy ko kay ngano ko ang ending part niya, naka-receive siya kay Jesus Christ. What if accident na ako igsuon biya kay pertibe to kabuutan na. Grabe ko to kabuutan. What if accident? There is no chance na maka-receive siya balik kay Jesus Christ. Pero that day na naa siya sa hospital, ako mismo, no, gibilin man ko dito sa ICU. Grabe na ako dito pray, grabe na akong task. Wala ko ilabot sa itong mga doktor dito. Basta ako nag-praise and worship ko dito. Agkanta ko dito, gipa-receive na ko siya balik. Out loud jud, wala jud ko naula. Giprayhan ako sa boy. Balik jud Lord, balik kay Lord boy. Ako manghud, ana jud ko nag-pray jud ko sa iya ha. You receive. Kay may na lang nung na dito siya sa iyang bed sick, naka-receive pa siya ato. That's my confidence. Mahappy ka ba? Nakabalo ko. Dili na ni magkita sa akong igsoon, ginamatay na siya physically, but I believe time comes kung ako pud kwao, magkita ra gyapon mi. Kabalo man kasi ending part. That's how God will comfort you. Mo lang din ang mga disciple, happy pud sila paghawa ni Jesus Christ. Kay mo man, well done man si Jesus Christ na accomplishment niya for the salvation of the humanity. And of course, no, kabalo sila, si Satan is defeated already. In last verse, and we're continually in the temple praising God. Mo ni ang ginaingon ako ang mga worship team. Dako kay inyong role, worship team. Dako jud kay inyong role. Grabe jud kadako ang inyong role sa service. Ana, before mo mag-perform, cleanse yourself first. Sanctify yourself first. Because you are bringing the atmosphere. You're setting the atmosphere. Ngayon din it was the atmosphere of praise that the Holy Spirit came in the day of Pentecost. Matong naitabo sa Sunday service kung saan mag-move ang Holy Spirit because of the atmosphere na set dito. Muna ang yawa, grabe jud nagsurang-surang sa inyo ha, na ay microphone dito perting sa baa. Ikaw mismo ba makadungog ka, Lord, I bind and break sige na kung dito, intercede dito. Kabalo gid ang yawa, namukam na ang Holy Spirit. Naanagid siya. Namagid ang Holy Spirit mo. 2,000 years ago, naanagid ang Holy Spirit, but you need to welcome Him. Kaya maging useless gid ang service kung wala ang Holy Spirit. When the praise God, that is the mark of our faith. Kung mag-praise daw ta sa Ginoo, mag-praise and worship ta sa Ginoo, nagtuo ka, nakabalo ka na himuon ang Ginoo, na ni-attend ka service na minaw pa din ha, kabalo ka na ibaguhon ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing. That's praising God. Lord, thank you Lord for this service, Lord. Salamat Lord. Kinsa man ang imong ipadala din ha, mo share karon Lord. I-bless ko Lord, maka-receive jud ko Lord. Dili jud masayang Lord ang akong pag-ani dinhi. But before that Lord, ako pud mismo Lord tagay kog maayong kasing-kasing. Pag maabot ko dito maminaw ko Lord para sa ako ani. It is the people who receive the word of God because of the atmosphere no na set din dito. Muna, the Bible says in Psalms 106 verse 12, then they believe His words, they sang His praise.
before nag-start, nag-practice man ni mga worship team. Nag-una na jud ko, nag-headset ra jud ko, kabalo jud ko kung unsa kagubot pang atmosphere kay early man kaay ko didto. Gi-prepare pod na ako akong self. Ako mismo lala jud kog headset, tingala gay si vendor kumpleto ko. Na ako'y headset, na ako'y tubig tanan, na hydrate, no. I do my part. I will also do my part. Dili jud ko pwede magtanga-tanga, kabalo ko na ako gibati sa akong lawas. Kabalo ko na I'm preparing myself also sa atmosphere. Dala jud kog headset, naminaw jud ko, wala ko ilain ginapaminawan, wala jud ko ilain, naga-praise and worship na ko in the spirit. Gi-prepare na ko akong self. Katong time naniundang ko, gi-timing pud to nako 8:30 na para maundang pud mi sila kay medyo saba gid ang ilahang mga ano, no, mga instruments. This is how I prepare myself. I'm telling you this para makabalo pud mo na I pay the price. We need also to pay the price. Ngayon ka din na ganing, no, grabihan niya, no? Grabe kay siya ka-anointed, gusto ko ana. Tapos kung makapanira ka, kung makabash ka, to the max, siyang kinabuhi. Wala ka kabalo kung unsan gi-go through ana na that person. So, kana dili gid ta mag-judge. Di ta mga og sige judge siguro ani. Di ta sige judge. You need to Lord. Maging sensitive ka. Sensitive ka sa voice sa Holy Spirit. Always tune in. Maminaw jud ka permanente sa Holy Spirit. I'm so blessed to have a daily devotional. Ano, na-shift gid ang ako ang life. More or nag-spend ko time sa word. Kung wala ning daily devotional, siguro adlaw-adlaw ko naa didto sa office, dito ko permanente sa room ni Maymay, magsige mig chika, magsige mig plenary didto. Na kung maabot si dading, nasisamot na. Abot si Zarina, na halakhak man. Labo na maabot si Kati. Na grabe na jud kaayo. Wala na jud. Pero grabe jud ning naa jud ing aning disiplina sa kuang self ba. Nag-study na ako sa word. No? Mas more on time na ako sa lingkuranan. Salamat sa lingkuranan. Nagyatag ni Zarina kay mas more na akong nakafocus sa word. Dili sa akong lubot. Kabalo gid si Zarina sa akong mga struggles in life din ni. Kaya na ba no? Sabi jud kaayo si Lord. Munang muhatag jud mo og time, maminaw sa Holy Spirit. Wala jud ko laing gina-pray this time and desire na kamo pud. More than pa sa akong na-experience. Is ma-experience ninyo and ma-amaze jud mo. Wala mo laing mugawas inyong baba. Lord, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Kagigamit ko nimo, Lord. Thank you, Lord. Na-set free ko, Lord. Lord, thank you, Lord. Grabe mong love, Lord. Salamat, Lord, sa imong mercy. Salamat, Lord, sa imong protection. Magsige kag praise and worship. Praise and worship. Kanang Psalms 106:12 ba? They believe His words. They sang His praise. Sige na kag, thank you, Lord. Thank you, Lord. How do you know you got that faith? Kung saan mo pagkabalo na naa kay pagtuo? Because you always say, thank you, thank you, thank you, thank you. Kung wala kay pagtuo, puro complain. Sige ra po kag complain. I will read this one. Last na ni. When the atmosphere of praise, the Holy Spirit will come down even today in the midst of God's people. Praise comes from the heart and equips them with the power and gift to be His witness. First of all, in the Jerusalem, sa inyong balay, yung panimalay, and of course, the local church and to other people. And this will also happen to us. That's how the work of the Holy Spirit in the last days. Last days naman yun karon work with the Holy Spirit. And then you will really know what is really what's happening in the world and how God will use us mightily in the last days. Ako, nabati na ako, na-experience na ako. That's my prayer for all of you na naminaw karon. You need to pay the price. But it's worth it. Very worth it kaayo. Makahilak ko ka after sa tanan akong gipang-agian. Okay. Lord, salamat jud kaayo. Dili jud to lalim. Magsige ko balik-balik sa CR. Dili jud to lalim, Lord. Sakit akong ulo.
Pag matulog ka sakit, pag mamata ka sakit, di jud lalim, Lord. Wa jud pinadunggan sa ako si reklamo, Lord. Say magpahilot lang jud ko sa akong anak, magpahilot lang jud ko kay Wenden. Sabi, I just shut my mouth jud. Grabe jud yung disiplina na ako atong. Pero worth it ako ang na-experience. Worth it kaya ang gibuhat ni Lord sa ako. And salamat jud kaayo, Lord. That's my prayer. Okay? Let me pray. Father, thank you, Lord, for bringing us Jesus Christ in our life. Lord Jesus, without you, we don't have the Holy Spirit. We don't have the Holy Spirit will always beside us, will help us, the advocate. And Holy Spirit, thank you. Thank you for all of these things that we receive, for the power, for the fire, anointing, that you allow us to repent. Once again, if you are here, the Holy Spirit is reminding you that there are things that you need to repent or say sorry. Just acknowledge, Lord, I sin against you. Pasaylo ako, Lord. Nakasala ako sa inyo. Kung giharden man ako kong heart, Lord, especially itong last Sunday, kung giharden man akong heart, Lord, last Sunday, Lord, makunang inaw, kay naapalagi ni mga gusto na akong buhaton, ako ang will, ang matuman. Lord, today, Lord God, I will surrender my will to you, my life, Lord. Mo recommit yourself, your life to God. Once again, this is your last chance. If you hear my voice, this is your chance. Come on, you repent. God is willing to help you with His grace and power. He's willing to help you. Lagi laing heartbeat ang Ginoo is mabago atong kinabuhi. Nga na iyang desire sa tuwa. His love is unlimited, unconditional, overflowing iyang love, iyang mercy, iyang grace sa tuwa. But it's you. But it's up to us. It's up to you. If you will respond, then God will help you. If you will not, kung naman kay dalunggan, pero di gyapon ka makadungog, giharden lang gyapon imong heart. You will know the consequences. And dili nimo mapili ang consequences. Si Satan, dili siya magpili kung saang consequences para sa inyo. You cannot choose. And you know that sin, it will lead to another sin. But today, you hear the voice of the Holy Spirit. Just repent. Lord, yes, Lord, I will surrender my life to you. I will really surrender my life to you, Lord. Kapoy na kay ko sa kong kinabuhi, Lord. Dili boring si Lord, dili killjoy si Lord. Kabalo siya sa imong gina-go through. Ikapoy ka, gilaay ka, murag routine na ka imong life. Kabalo ang Ginoo ana. Ano day pangayoon nimo sa iya, Lord? I want a joyful life, Lord. Lord, tagay kong kalipay, Lord, kalinaw, Lord. Peace, oh God. Hatagan ka sa Ginoo. Tagaan ka ni Lord. Of love, of peace, and joy. Pangayuan lang. Pangayuan lang sa iya, ha. Dili boring, killjoy atong Ginoo. He loves us so much. And the Holy Spirit will always work on us. He will guide us. He will mentor us. Come on, just rely on the power of the Holy Spirit. And always remember that apart from God, we are nothing. Palagi pulos itong kinabuhi. Mga kaigsuunan. Kung kita-kita ragyapon na magbuot sa itong kinabuhi. Kung mag-disconnecta sa vine. Always remember the source of everything. The source of love. The source of peace, the joy, the kindness, the goodness, the gentleness, the faithfulness. Tanan, naalang yun sa Ginoo. Tanan ni mong ginapangita, naalang yun sa Ginoo. Ayag buhi, mga kaigsuunan. Lord, I give you the license, Lord, to hold my hands. Ikaw ang mugunid sa kong kamot. Kaya kung ako ang mugunid sa imo, Lord, na tendency buhi anti ka.
Pero karong adlaw, Lord, gunita akong kamot. Tagaan ti kag license. Ikaw yun ang mugunit sa ko ang kamot para wala na ko ikaw, Lord. Ikaw na yun ang dumala sa ako ang kinabuhi. Ako na yun yung isurrender akong kinabuhi sa imo, Lord, until my last breath. Until my last breath, Lord, I will serve you. I will love you with all of my heart. Thank you, Holy Spirit. Use me in the last days with power and anointing, with grace, with boldness, with authority. Use me, Holy Spirit. Use me, Holy Spirit, that I will become the light, the salt, my family, to my family, my city, and even, Lord, this nation. Lord, kung pwede, gamitan po kunin mo sa ubang nasod. Lord, I will allow my body as a living sacrifice, O Lord God. For your name will be glorified. Salamat, Lord. Salamat for this day. And today, Lord, I just declare shalom for all of us who are here. Nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. But Lord, overflowing love, Lord God. And even, Lord, favor upon favor, oh God. Blessings upon blessings. And even, Lord, salamat sa mga breakthrough, Lord, sa mga finance, oh God. Lord, I pray for promotion, oh God. I pray for expansions of every territories, Lord God. And salamat daan, Lord God. All the glory belongs to you, Lord God. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Oy, Good morning.